यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आपण नियमित यह कार्यक्रम देखुअछंती ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होउछंती सेतिपा आमाने प्रभु को धन्यवाद आपण को मध्य धन्यवाद जणाउछु। यह कार्यक्रम संपर्क में कौन सी मतामत थिले आम को जनवाई भूलिबे नहीं। स्क्रीन रे जो नंबरटा पाउछंती से नंबर रे आज ही आम संगे जोगाजोग करंतु। आ मन रखंतु यह कार्यक्रम लिंक टी को आपण आपणकर बंधु मान निकट में शेयर करिया पाए भूलंतु नहीं। प्रभु आपण को निश्चित रूपे आशीर्वाद करिवे। आसु आजिर प्रसंग रे आम आग को बढ़िबा। आम ए दिन मानक गोटे विशेष विषय नहीं कि आलोचना करुअछु। ईश्वर हजि जाइथिबा लोक मानकु खोजंती से आपण को आउ मते खोजंती। एथिपाई नुहे जे से जानती नहीं आमे कोठी अछु कौन करूछु से जानती। किंतु कथा होची कौन किछि विषय अछि जोटा मनुष्य को ईश्वर को ठारो दूर को नहीं जाइछि। मनुष्य को ईश्वर को ठारो विमुख करिछि। मनुष्य निज बाटरे चली जाइछि। आउ से प्रकार अवस्था रे ईश्वर हृदय कष्ट पाउछि। जेमति कि पिला माने भी बापा माँ को छाड़ी की कुआडे पळेई गले बापा माँ केते कष्ट पाती खोजंती चाहती पिलाटी कुआडे गला हजिला अवस्था होची से प्रकार। मन करंतु कौन सी गोटे भिड़ जगह को जाइछंती आपणकर 2-3 वर्षर पुओ बा झीटी से आपणकर हाथ धरिके चलुला आउ भिड़े कौटी रहीगला आपण भी जानी पार्लेनी। तापरे हठात देखुंती पिला नाही पाखरे खोजी खोजी एपट सेपट होउछंती केते हैरान हरकत होउछंती आउ एनाउंस करा जाउची। ए सब किछि हेले भी जो पर्यंत छुआटी मिली नाही मन केते व्याकुल हुए। तेबे चिंता करी देखंतु पृथ्वीर बापा माँ है कि मनीष भाव में आममानकर व्याकुलता एते ताहले जो ईश्वर आपण को मते सृष्टि करिसेंती एवं आमर पाप आमको तांको ठारू एमिति दूर को नहीं जाइछि हजिला अवस्था रे ठेली देछि ताहले से स्वर्गस्थ पिता केते व्याकुल होछंती। से जानती आमे कोठी अछु किंतु से चाहती आमे तांको निकट को फेरी आसो। कारण पाप एपरी एक मंद विषय जोटा को देखिले परमेश्वर चुप रहंते नाही। से क्रोधरे जर्जरित हुअंती कारण पाप सांगरे तांकर कौनसी संपर्क नाही। पाप सहित से सालिश करंती नाही। से पवित्र धार्मिक एवं न्यायवान अटंती पापर प्रतिफल दाता अटंती दंड से दियंती। किंतु अनुग्रहर जुगरे से आमान प्रति सदय होइछंती एवं आमान को समय देइछंती सुजोग देइछंती जेपरि आमान पाप विषय रे हृदबोध करिकी सचेतन होइकी आमे जेपरि कि फेरी आसीबा चेतना पाइकी मन फेरेइबा तांको निकट को फेरी आसीबा। आसिले से आमान पापरु आमान को परिष्कार करिवे। गोटे छोट छुआटी जिते धूली रे खेले कादुओ खेले एवं मैला होइकी घर को आसे तार पितामाता ताको गाधेइकी परिष्कार कर दियंती तार मैला पोशाक को लेकिन धोईकी सफा कर दियंती। ठीक सेमिति ईश्वर मध्य आममानकर जीवन प्रति करंती जेतेबेले आमे तांको निकट को फेरी आसु। प्रभु जीशु गोटे उदाहरण कही थे। जनकर 100टी मेंढा थिला गोटे मेंढा हजिगला से ताकू खोजिबा पाई बोलिकी बाहरी गला। 29टी मेंढा खुआड़े सुरक्षित मात्र गोटे मात्र हजि जाइछि। किंतु से गोटे हजि जाइथिबा मेंढा हजिला अवस्था रे अछि। मेंढा हुए तो खोजु नाही मेषपालकों को तार सेतिकी शक्ति बा सामर्थ्य नाही। मात्र मेषपालक से मेंढा को खोजिबा पाई गले। मेषपालक निजे दायित्व नौछंती मेंढा निज आड़ू दायित्व नहीं पारे नाही।
ଏବଂ ମେଣ୍ଢାଟି ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମେଷପାଳକର ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମେଷପାଳକ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜିକି ତାକୁ ପାଇକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଚଲେଇକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଧେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ପାପୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଇପାରୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ବି, ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରି ନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଶୋରା ନୋହୁଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଯେମିତି ସେଦିନ ଆଦମକୁ ଡାକିଲେ, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ଆସ। ଆଜି ବି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଧରିକି ଡାକନ୍ତି। ଆମେ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ। ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜିକାଲିର ପିତାମାତାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ହେତୁ। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇକି ବିରକ୍ତ ହୋଇକି କହିଦିଅନ୍ତି, ନା ଯା, ମୁଁ ତୋର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଯେ ପାପ କରିଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେତେ ଥର ତାହାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିଛୁ, କେତେ ଥର ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରିଛୁ, ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ। କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବି ଆମମାନେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ଜାଣନ୍ତି କି କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁବିଧ ଦୟା ହେତୁ। ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଯେପରିକି ଆମମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିବୁ, ନିଜର ଭୁଲ ଦୋଷକୁ ମାନିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ କ୍ଷମା ପାଇବୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଢାଳିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମର ସବୁ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ପାପମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପରେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ପ୍ରତି ସପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଓ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ଆଜି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମମାନେ ପାପ କରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମମାନଙ୍କର ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ହଜିଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଆଜି ବି ତୁମେ ତାହା କରୁଅଛ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଦୋଷ, ପାପ, ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମର ଏ କ୍ଷୀଣ ଶାନ୍ତର ବସଣି ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।